बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर एक मसला पूछा जाता है और वो ये है कि ड्यूटी के औकात में आदमी क्या नमाज पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। क्योंकि बाज़ लोग बड़े अजीब सी बात करते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं चूँकि ये ड्यूटी है, सर हम तनख्वाह लेते हैं, हम दिहाड़ी लेते हैं, तो अब मालिक की इजाज़त के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते और बंदों का हक बहुत जो है आला दर्जे का होता है। तो ये बहुत सारे लोगों से ये बात सुनने में आती है। याद रखें, हुकूक दुनिया में 4 किस्म के हैं। एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक हैं। दूसरे हुकूकुल इबाद, लोगों के हुकूक हैं। तीसरे हुकूकुल नफ्स, अपने नफ्स के हुकूक हैं, जान के हुकूक। और चौथे हुकूक इसके अलावा होते हैं, मसलन जानवर रखे हैं उसके हुकूक हैं, गाड़ी है उसका भी कोई हक होता है। हर चीज़ जिंदा बेजानदार बेजान हर चीज़ के अपने भी कुछ हुकूक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहले 2 दर्जे हैं, ये ख़ास तौर पर इनकी तफसीलात बयान की जाती हैं। अब हुकूकुल्लाह में मसलन नमाज को ले लें तो वो नमाज अल्लाह का हक है, और वो जो तनख्वाह ले रहा है जिससे जिसका काम कर रहा है तो गोया वो हुकूकुल इबाद का मामला चल रहा है। अब आया हुकूकुल्लाह की अदायगी ज़्यादा अफजल होती है या अव्वल होती है या हुकूकुल इबाद की। तो इसमें ये पॉइंट्स याद रखें। पॉइंट ये है कि ईमान और अकीदा का शोबा हो या इबादात का मामला हो, तो इसमें फिर अगर लुज़ूम का दर्जा भी हो, लाजिम का दर्जा भी हो, यानी ईमान और अकीदे का मामला हो या इबादात का इबादात में लाजमी इबादात का मामला हो, तो इसमें हुकूकुल्लाह अव्वल और औला अव्वलीन होते हैं। किससे? हुकूकुल इबाद से। जैसे कुरान करीम की आयत देख लें, मसलन अकीदे के मामले में, वइन जाहदाका अला तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही फला तुतिअहुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये वालिदैन तो आपको शिर्क पर आमादा करने की कोशिश करें तो आपका तान शिर्क नहीं करना, उनकी इताअत इस मामले में नहीं करना, क्योंकि अल्लाह का हक यहाँ पर मुकद्दम है, अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह पर ईमान लाने का। यहाँ वालिदैन की बात को भी नहीं मानना। इसी तरह अब देखें, वालिदैन हुकूकुल इबाद में सबसे अहम शोबा हुकूकुल वालिदैन है, लेकिन चूंकि जब ये टकराव कर रहे हैं अल्लाह की तौहीद के साथ, अकीदे के साथ, तो इनको भी एक तरफ इनके मामले को रख दिया गया। ऐसे ही आप इस्लाम ने साफ बता दिया, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जब खालिक और मखलूक की आपस में किसी मामले के अंदर टक्कर हो जाए तो फिर नाफरमानी जो है, फिर जो है इताअत किसकी है? सिर्फ खालिक की है, खालिक की इताअत करनी होगी आपने। ये तो हदीस हो गई, कुरान की आयत और हदीस। इसी तरह आप असर सहाबी उसको देख लें। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब दरख्वास्त की थी कि आप जो है मुझे कोई वसीयत फरमा दें, तो उन्होंने वसीयत ये फरमाई थी कि अल्लाह के हक़ को जो है मुक़द्दम रखना है मखलूक के हवाले से। अगर अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को मुक़द्दम रखा इस हवाले से, यानी मखलूक की परवाह न की कि मखलूक क्या चाहते हैं या क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, तो अगर अल्लाह को राज़ी किया तो मखलूक बेशक नाराज़ हो, अल्लाह काफ़ी हो जाएंगे। और अगर मखलूक को राज़ी करने के मामले में पड़ गए तो फिर अल्लाह नाराज़ कर दिए तो फिर अल्लाह उसको तुझे जो है वो मखलूक के हवाले कर देंगे। और मखलूक का उसूल क्या? आज जिंदाबाद कल मुर्दाबाद। तो अल्लाह का हक मुकद्दम है। बहरहाल इसी तरह अगर आप देखें कोई आदमी मजबूर हो गया है और उसको कहा जा रहा है कि कलमे कुफर के, एक तरफ उसकी जान का मामला है, उसको मार रहे हैं अगर कलमे कुफर नहीं कहता, और दूसरी तरफ ईमान का मामला है। तो ईमान अल्लाह का खास हक है, तौहीद अल्लाह का अकीदा। तो इस हवाले से वो अगर नहीं कहता और मर जाता है, मार दिया जाता है, तो शहादत का आला दर्जा वो पा लेता है। इसी तरह आप देखें इबादत के अंदर नमाज चूंकि एक अहम इबादत है, तो नमाज किसी हाल में माफ नहीं है जब तक कि सर के साथ, इशारे के साथ जो है वो पढ़ सकने की ताकत रखता हो, तो उस वक्त तक ही माफ नहीं है। इसने वो काम यानी यहाँ पर उसने नमाज को अदा करने ही करना है। तो ऐसे ही फराइज और वाजिब और सुन्नत, उसका मामला यही है कि अगर मुलाजमत किसी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो अगर इस दौरान नमाज का वक्त हो गया, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत वगैरह, सुन्नत मुअक्कदा, तो उनको वो अपने वक्त पर पढ़ेगा, चाहे वो मालिक इजाजत दे या न दे, अपने वक्त पर वो नमाज को अदा करेगा, ताहम नवाफिल वगैरह न पढ़े इस मौका पर। और फ़र्ज नमाज और वाजिब नमाज भी तादील अरकान की रियायत रखते हुए ज़्यादा लंबी चौड़े जो है ना पढ़े, बल्कि मुख्तसर अंदाज में वो अपने नमाज को मुकम्मल कर ले। ये हक है, चाहे मालिक इजाज़त दे या न दे। इसका ये मामला नहीं होगा कि इसने नमाज पढ़ी तो इस दौरान इसकी ये जो है चीज़ें, क्योंकि ये जैसे खाना इंसान की ज़रूरत है, पीना इंसान की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, बस औक़ात नौकरी के अंदर भी वक्फा वगैरह, तो नमाज वगैरह ये चीज़ें तो इंसान की दीनी मजहबी अव्वली ज़रूरत
ضرورت ہے، تو لہٰذا ان کا پہلے لحاظ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ بسا اوقات مالی واجبات جو ہوتے ہیں نا، مالی واجبات، اس میں حقوق العباد اول اور اولا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نقد رقم اس کے پاس موجود ہے اور اس کے قرضخواہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کچھ فقیر بھی کھڑے ہیں، آیا وہ صدقہ کرے گا یا قرضخواہوں کو قرضہ واپس کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے اس موقع پر جو ہے وہ قرضہ، یعنی اللہ ایک تو ہے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے آیا وہ زکوٰۃ دے گا، اللہ کا حق دے گا اس ترتیب سے سمجھ کر، یا وہ جو ہے وہ قرض خواہوں کا قرضہ واپس کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے پہلے قرض خواہوں کا قرضہ واپس کرے گا اور اس کے بعد پھر آگے کے معاملات باقی ہوں گے۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر مر گیا ہے اور مرنے کے بعد اس نے مال چھوڑا ہے تو پہلے اس کے قرض خواہوں کو قرضے دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کے فدیے وغیرہ دیکھے جائیں گے کہ جو اللہ کے حق ہے، نماز روزہ وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، ان چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مال کی ضرورت اللہ کو نہیں ہوتی، بندوں کو ہوتی ہے۔ تو مالی واجبات میں بندوں کے حق کو عموماً ترجیح ہوتی ہے، لیکن جو بدنی عبادات ہیں خاص کر لزوم کے درجے میں، یعنی فرض، واجب یا سنت مؤکدہ وغیرہ، یا ایمان اور عقیدہ، وہاں اللہ کا حق بندوں کے حق پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ میں نے اصول اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ حساس ڈیوٹی یعنی سیکورٹی کے معاملات میں ہوتے ہیں، اگر وہ کسی وقت دائیں بائیں ہوتے ہیں تو حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکہ، کوئی ایسا معاملہ پڑ سکتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ پہلے سے افسر سے بات کی ہو، اور تاکہ اس کے لیے کوئی مناسب بندوبست نماز کے وقت میں ہو سکے، جب کھانے کے لیے مناسب وقت اس کو ملتا ہے، پینے وغیرہ کے لیے چیزوں کے لیے، تو اس کو نماز کے لیے بھی مناسب وقت مل سکتا ہے اگر وہ ہمت کر لے۔ اگر اس کو نہیں ملا یعنی اتفاق سے ایسا وقت، اور نماز رہتے رہتے قضا ہوگی تو بعد میں پڑھ لے گا، لیکن ایسی نوکری کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ آئندہ بھی مجھے فرض نماز کا وقت نہیں ملے گا اس نوکری کے دوران، تو اس کو ایسی نوکری برقرار رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے متبادل کوئی اور جائز روزگار جس میں اپنی نمازوں کو وہ طریقے سے ادا کر سکے، اس روزگار کو ڈھونڈنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اور اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام تو وہ لوگ تھے نا جو ہمارے مقتدا تھے، وہ تو صحابہ اکرام برستے تیروں میں زخمی جگر کے ساتھ بھی وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ فرض نماز اور ان چیزوں کو بالکل جو ہے اہمیت ہی نہ دیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ تو بہرحال جو انچارج ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں اپنے آخرت کا، اگر مسلمان ہے، اپنے دین اور آخرت کا خیال اس کو رکھنا چاہیے، وہاں پر دوسروں کے دین اور آخرت کا لحاظ بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔